आपणकर जदि वृष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र रथयात्रा ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण रहन क्षेत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एही रथयात्रा ठारू एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। काहेकि ना एही रथयात्रा ठारू 4 गोटी बड़ ग्रह राशि परिवर्तन करने जाउछंती। सूर्य, मंगल, शुक्र एवं बुध राशि परिवर्तन करिवे, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही रथयात्रा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एवं भिडियोटीर मध्यभाग रे आपण को गोटे प्रश्न पचरा जिबा। जदि आपण सेही प्रश्नर सठिक उत्तर दे दियंती तेबे आपण को श्रेष्ठ दर्शक भाव रे विवेचना करा जिबा। देखंतु पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धनजनित समस्या देखा देउथिला, आपण परिश्रम तो करुथिले, परिश्रम अनुसार आपण को फल प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपण को चाकरीटे प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही रथयात्रा ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु सूर्यदेव जे कि आपणक राशिर चतुर्थ भाव सुख भावर अधिपति अटंती, तो सूर्य आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं आपणकर तृतीय भाव रे चतुर्ग्रही जोग बनिब। गुरु, शुक्र, बुध एवं सूर्य तृतीय भाव रे रहिबे, जहा फल रे आपणकर साहस पराक्रम वृद्धि घटिब, आपणकर कॉन्फिडेंस बढ़िब, आपण बहुत अधिक छोट मोट जगह को यात्रा करि पारंती। एहा सहित जो माने भी ऑनलाइन क्षेत्र रे काम करूछंती, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस क्षेत्र रे अछंती, ट्रैवल एंड टूर क्षेत्र रे अछंती, कला साहित्य एवं मॉडलिंग क्षेत्र रे अछंती, सेमानकु अनेक शुभफलर प्राप्ति हेबा। एहा सहित भाग्य क्षेत्र रे आपणकर बहुत बड़ उन्नति देखिबा को मिलिबा। आपण जो भी काम रे हाथ देबे सेथिरे आपणकु सफलता अवश्य प्राप्ति हेबा। आपण किछि नूतन कार्य, बड़ कार्य आरंभ करि पारंती, किछि इन्वेस्टमेंट करि पारंती, जहा भविष्य रे आपणकु अनेक गुड़िया लाभ आनी करि देबा। आपण किछि भूमि, जमी, प्रॉपर्टी, नूतन जानवाहन, नूतन गृह निर्माण करि पारंती। काहेकि ना शुक्रंकर दृष्टि आपणकर नवम भाव भाग्य भाव पर पड़ुअछि। यह सहित गुरु, शुक्र एवं सूर्य मध्य एवं बुध मध्य आपणकर भाग्य भाव को दृष्टि देउछंती, तो भाग्य आपणकर मजबूत हेबाकु जाउअछि। आपणकर अटिके रहितबा समस्त कार्य पुणी थरे चालू हेबाकु लागिब। परिश्रमर उपयुक्त फल आपणकु वर्तमान प्राप्ति हेबा। पौत्रिक संपत्ति आपणकु लाभ मिल पारे। आपण किछि धार्मिक स्थान को बा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती, लॉन्ग ट्रैवल करि पारंती। एहा सहित राहु आपणकर क्यारियर भाव रे नक्षत्र परिवर्तन करथिबारु आपणकर कर्मस्थान रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा। किछि बड़ खुशी खबर आपणको मिल पारे, बड़ सफलता मिल पारे। जो माने प्रमोशन रो अपेक्षा थिले सेमानकर प्रमोशन होई जिबा।
ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଦରମା ବେତନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ବିଦେଶକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। IT ସେକ୍ଟର, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କାମ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।